تلویزیون سیمو در همکاری با شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکند آزمون تلویزیونی رسومی بهترین را اعلان نموده بود. دور دوم آزمون مذکور در تالار کاخ لایق جنبست گردید. در مراسم تحفه سپاری نخست راهبر شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکند مفتون جورایف با غالبان آزمون و والدانشان صحبت صمیمی انجام داده قید نمود که مقصد از برگزاری آزمون‌های گوناگون این دریافت استعدادهای نو، دستگیری و هوسمند نمودن کودکان و نورسان می باشد. سپس در وضعیت تنتنوی به غالبان و اشتراکچیان فعال آزمون افتخارنامه و تحفه ها سپریده شد. افتخارنامه مکافانیده می شود به عثمان و جانانه برای اشتراک فعالان در آزمون تلویزیونی رسام بهترین تحت عنوان ترنم استقلال بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. دیرکتور رخش تاکسی در شهر پنجکند جورایف مفتون. افتخارنامه داده می شود به صالح و مدینه. افتخارنامه داده می شود به شمسیف محمدعلی. افتخارنامه داده می شود به حمیدآقا فاطمه. چونین افتخارنامه داده می شود به جلالов شکرالله. ادیب‌های آینده پنجکند. چونین افتخارنامه داده می شود به باباکلان و پریناز. چونین افتخارنامه داده می شود به رحیمова ستاره. چونین افتخارنامه داده می شود به زیاباєв جمعه‌بای. کریمова سوریا. چونین افتخارنامه داده می شود به اسرارов مونیس. چونین افتخارنامه داده می شود به شمسی عزیزجان. چونین افتخارنامه داده می شود به یونусов нарзиолло. چونین افتخارنامه داده می شود به غالبه حیدرشاه. چونین افتخارنامه داده می شود به دلیلجان عاقلزاد. افتخارنامه داده می شود به باطیرова مهرانه. سلام علیکم. چند سال شما؟ مبارک شد.
чунин ифтихорнома дода мешавад ба Отиров Панчер. чунин ифтихорнома дода мешавад ба Бобоева Нозофарин. Нозиябонуи Зафарзод. чунин ифтихорнома дода мешавад ба Бобоев Асламҷон. озмуни ва хусни хати беҳтарӣ мерам иштирок мехоҳам. ман шумо мебинам. чунин ифтихорнома дода мешавад ба Ширинмоҳи Акбарҷон. ҷӯраева Манижа. ба Комилова Интизора. ифтихорнома дода мешавад барои ишғоли ҷойи сеюм дар озмуни телевизионии рассоми беҳтарин таҳти унвони тараннуми истиқлол бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Атоев Абдуллоҷон. ифтихорнома дода мешавад барои ишғоли ҷойи дуюм дар озмуни телевизионии рассоми беҳтарин таҳти унвони тараннуми истиқлол бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Мирбобоева Меҳрнигор. инчунин ифтихорнома дода мешавад барои ишғоли ҷойи якум дар озмуни телевизионии рассоми беҳтарин таҳти унвони тараннуми истиқлол бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии телевизиони Симо ва Садои Панҷакен инчунин рахш таксӣ ба Тоҳиров Арбӣ. این تحفه برای شما من عثمانова جانانه خواننده صنف دویگم می باشم. من امروز بسیار شادم که در این آزمون اشتراک کرده صاحب افتخارنامه گردیدم. من از نام خودم و از نام همه اشتراکچیان میnnatdاری خود را به شرکت سیما و رقص تاکسی میرسانم. من رسم شرکت ما اکرم زاده امیشلوا اختیار مگدم. яке аз иштирокчии фаъоли озмун ҳакимова рухсора хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 мебошад ки дар озмуни рассоми беҳтарин соҳиби шоҳҷоиза гардид, вале мутаассифона ин ғолиби озмун бо сабаби бемор будан дар беморхона қарор дошт ва бо мақсади бо ифтихорнома ва тӯҳфа қадрдонӣ намудани рухсора мо ба беморхонаи марказии шаҳри Панҷакен ташриф овардем. рухсора назми шумо коротон аст نقش شده؟ ای آفرین خدای خوشبینه ما امروز بعد شجاعت دادیم افتخارنامه دادیم بعد گفتیم که یک تا دختری خوشرو گفتیم رخساره بانو هستن گفتیم ما همون کس با رفته افتخارنامه شونه و در خود بیمارخانه خبر ده حتما میرسونیم افتخارنامه داده میشود به
ҳакимова рухсора барои ишғоли шоҳҷоиза дар озмуни телевизионии рассоми беҳтарин таҳти унвони тараннуми истиқлол бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шумо ба ҳадия карда мешавад. муборак шавад хоҳарҷони ман. ин тӯҳфа аз номи рахш такси модарҷон шумо ба ва як қатор шириниҳо аз телевизиони садо ва симои шаҳри Панҷакент шумо муборак шавад ва шумо боз гуфтанӣ дорем ки дар оянда анхе фаъол бошед, дар озмунҳо иштирок кунед. модари рухсора ҳакимова шод аз он буд ки намояндагони телевизиони симо ва ширкати рахш такси дар шаҳри Панҷакент чанд маротиба ба беморхона барои аёдати фарзандаш ташриф бурданд ва аз фурсат истифода намуда миннатдориашро чунин баён намуд. аз самими дил аз номи рухсора аз номи худам миннатдорӣ баён мекунам. бовар кунед ҳамин чиз шуд ки ҳамин 3 рӯз доза рухсора нас касал нашудааст. ҳамин хеле хурсанд шуд. барои ҳаминам дар оянда ба корҳои ҳаматон мафхар мехоҳам. бисёр ҳама вақт ҳамихе ҷавоне дастгирӣ кунедон, ҷавоно ояндаи миллат, ояндаи Тоҷикистон. ширкати садо ва симо дар якҷоягӣ бо ширкати рахш такси дар шаҳри Панҷакент пайваста талош месозад ки иқдомҳои беҳтаринро роҳандозӣ намояд то кӯдакону наврасон ба кӯчагардӣ машғул нашуда дар озмунҳои гуногун иштирок намоянд, ҳунару истеъдодашонро сайқал дода соҳиби ҷоизаҳо гарданд.